अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के करीब मेन शाहराह को बंद कर दिया है। आज पीटीआई का जलसा है और इस वक्त खबर ये है कि इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये आपको इस वक्त हम बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संजानी के करीब ये ऐलान किया था कि वो एक पावर शो करेगी। जो एनओसी है वो भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने 40 शराइत के बाद दिया था। रात की तारीकी में इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उसने जलसा का जाने वाले 29 रास्तों को बंद कर दिया है। उनमें गलियां भी आती हैं, उनमें मेन रोड्स भी आती हैं। श्रीनगर हाईवे हो, बाराको वाली रोड हो, बैरिया टाउन वाली रोड हो और उसके अलावा ओल्ड एयरपोर्ट हो, संजानी हो, जो डी चौक है उसको तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इस वक्त मैं जलसा गाह से कमो पेश 40 से 45 किलोमीटर की मुसाफत पर हूँ। यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती, बाइक का जाना मुश्किल है। एम्बुलेंसेज भी हमने यहाँ पर फंसी देखी हैं। नोटिफिकेशन तो दिया था डीसी साहब ने, लेकिन उसके बावजूद ये रात गए कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। आपको मेरे कैमरा मैन इस तरफ भी दिखा सकते हैं। हमने लियाकतबाद देखा, पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, प्रिजनर्स वैन भी थी और उसके साथ साथ आपको बताता चलूं जो खन्ना पुल का एरिया है वहाँ पे 4 जो बड़ी बसेस थी उसमें 4 बसेस में सिविल कपड़ों में भी पुलिस एहलकार मौजूद थे। इस तरफ भी आपको दिखा सकता हूँ, डबल कंटेनर लगा दिए गए हैं। गाड़ी और बाइक का गुजरना भी यहाँ से बहुत मुश्किल है। एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर हमने फंसी हुई देखी। दूसरी तरफ आपको बताता चलूं, दूसरी तरफ भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है मेन रोड को। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, जो मेन जो शाहराह हैं, जो लिंक रोड्स हैं, उनको बंद किया गया है। शहरी परेशान हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं। पुलिस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। जो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाला अगर शख्स देखती है तो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। रात के अंधेरे में ये फैसला किया है इंतजामिया ने कि रोड्स बंद करनी है। अनअवेयर था सब कुछ, ये बिल्कुल उन्होंने अपना आखिरी पत्ता खेला है, छुपा के खेला है। लेकिन लोग तो फिर भी पैदल जा रहे हैं जलसे की जानिब। ये मैं आपको बता रहा हूँ 45 किलोमीटर जलसा गाह से मैं दूर हूँ, 45 किलोमीटर दूर हूँ और कोई गली भी नहीं खुली जहां से मैं जा सकूं। यहाँ हत्ता के पैदल जाने के लिए भी बड़ी दुश्वारी हो रही है लोगों को। यहाँ 45 किलोमीटर दूर भी, जलसे से 45-40 किलोमीटर दूर भी जो गलियां थी जो इस्लामाबाद इंटर होने वाली, उसको भी बंद कर दिया है। जो शहरी हैं वो बड़े परेशान हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे। रोड सुनसान है और जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, बड़े तंग हो रहे हैं। कंटेनर्स डबल ट्रिपल करके लगा दिए गए हैं। ये हत्ता कि लिंक रोड है, ये लिंक रोड रावलपिंडी से आती है और इसको भी बंद कर दिया गया है। ये इससे बेहतर था कि इंतजामिया अगर नहीं उसका दिल कर रहा था कि ये जलसा करवाने का तो एनओसी कैंसिल कर दिया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि स्ट्रिक्टली इनके जलसा करने दिया जाए। पहले भी 3 बार जलसा नहीं करने दिया गया, लेकिन आज उन्होंने ये जलसा करने का ऐलान किया है। मैं आपको इस तरफ बता रहा हूँ कितनी बड़ी तादाद में लोग जो खड़े हैं, जो तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंतजामिया को कोई शख्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर बूढ़ी खवातीन आपको मेरे कैमरामैन उस तरफ दिखाएंगे, शायद वो बीमार हैं। उनको 2 लोग पकड़ के ला रहे हैं। उनके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी से उतर सकें, गाड़ी में जा सकें। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। वो आप देख सकते हैं, एक खातून बूढ़ी जो माजी बीमार हैं उनको ला रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने रात गए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा काम किया है जिसके बाद ये सारी शाहराहें, रोड्स बंद हो गई हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद जाने वाले जो मेन बस 29 रास्ते हैं, इस्लामाबाद जाने वाले जो मेन शाहराहें हैं 29, उनको बंद कर दिया गया है। लिंक रोड्स को बंद कर दिया गया है। बड़ी परेशानी के हालात हैं। हम शहरियों से बातचीत करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, शहरियों के क्या तासुरात हैं।
وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کس قدر پریشان ہیں لوگ, جو ڈیوٹی پہ جانے والے لوگ ہیں وہ پیدل یہاں سے جا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں, آپ کو میں نے دیکھا ہے کافی ٹائم سے یہاں پھنسے ہیں, آپ نے یہ کنٹینروں کا شہر دیکھ لیا ہے, کہاں جا رہے تھے آپ کے ساتھ فیملی بھی موجود ہے؟ F-10-2 جا رہے ہیں گھر کو, لیکن یہ ہے کہ ہم نے رات کو دیکھا کہ ان کو جلسے کی اجازت ہو گئی ہے, تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی, اور ہم آتے نہ پشاور سے. اور دوسری بات یہ کہ یار دنیا میں ہر جگہ پر جلسے جلوس ہوتے ہیں, آپ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ خدا نہ کرے ہم جلسے ہم گھر جا رہے ہیں. آپ گھر جا رہے ہیں؟ ہاں جی, F-10-2 جا رہے ہیں, پشاور سے آ رہے ہیں. آج اتوار ہے, چھٹی ہے, ابھی ہم کہاں سے گھومتے پھرتے آئے ہیں. اس کا رسپانسبل کون ہے؟ جو آدمی ذمہ وار ہے کہ جو یار بند کرو, کیوں اس نے غلط فیصلہ کیا؟ بتا دیتے, ہم پشاور سے نہ آتے, بتا دیتے پہلے کہ راستے بند ہم نے کیے ہیں, تو پھر ہمیں کم از کم یہ ہوتا کہ ہم لوگ گھر پر ٹہل یہ جاتے. لوگ کتنے, آپ کو میرے کیمرہ مین اس طرف دکھا سکتے ہیں, یہ چھوٹا سا راستہ بنایا ہے بائک والوں نے, اور یہ بھی آگے ان کو اگر کوئی جلسہ گاہ یہاں سے آگے جائے گا 29 جگہ کنٹینرز کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا, 29 جگہ کراس کرے گا, پھر اس کے بعد جلسہ گاہ جائے گا, اور حتیٰ کہ ایک بائک بڑی مشکل سے گزرتا ہے. ہم لوگ اٹک کی پل سے ہیں, وہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے یہ ہٹانے کے لیے. وہ پل سے اس سائڈ پر کھڑے ہیں, ایمبولینس بھی کھڑی ہیں, گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں انہوں نے. لیکن یہ کہ یا تو وہ پہلے آ جاتے, یا یہ کہ یہ آرام سے, کم از کم ہمیں تو جو عام شہری ہیں, جو ہمارے جلسے سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں, ہم تو گھر جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انتظامیہ ہے اس نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ ہر صورت جلسہ کرے گی. اگر اسلام آباد انہوں نے رات گئے یہ پیغام بھی جاری کیا ہے, اگر انتظامیہ تصادم چاہتی ہے ہم تصادم نہیں کریں گے. اس نے روڈز بند کی ہے, اور جو خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے علی امین گنڈاپور, ان کی جو قیادت میں جو قافلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ایمبولینسز موجود ہیں, اس کے ساتھ جو اگر آنسو گیس کے لیے آنسو گیس شیلنگ کی جاتی ہے اس کے لیے نمک ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کنٹینرز ہٹانے کے لیے بڑے بڑے کرین ساتھ رکھے ہوئے ہیں. وہاں پر کسی تصادم کا بھی خطرہ ہے, اگر یہاں سے انتظامیہ اسلام آباد کی ان کو روکنے کی کوشش کرے گی. اس سے پہلے 2017 میں بھی پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے, اسی طرح اٹک پل پہ بہت بڑا تصادم ہوتے ہوتے بچا تھا, پھر وہ پاناما کا کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا, پھر میاں نواز شریف نائل ہو گئے تھے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن اب کی یہ جو باری ہے, اب کے جو حالات ہیں, وہ تمام راستے ہیں, سنگل راستہ بھی جلسہ گاہ جانے کے لیے نہیں کھلا ہوا. میں آپ کو ابھی 40 کلومیٹر دور سے بتا رہا ہوں, لوگ چھوٹی گلیاں جو لنک روڈز ہیں ان کو بھی بند کیا ہوا ہے, پولیس وینز ہیں سول کپڑوں میں موجود ہیں, اہلکار اگر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے والی گاڑی کو یا جھنڈے والے بائک کو یا کسی ٹیکسی وغیرہ کو دیکھتے ہیں اس کو روک لیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ